Bienvenido, bienvenida a la Iglesia de la Familia de Dios. Es un placer estando aquí con ustedes hoy, este domingo, celebrando el Señor y ahora cogiendo este tiempo para estudiar su palabra. Welcome to the Church of the Family of God. It is a blessing and honor to be with you today, celebrating the name of the Lord and now taking this time to study His Word. Tenemos un mensaje muy especial para mí. Algo me impactó mucho. We have a very special message, a message that impacted me a lot. Pero antes que yo diga cualquier cosa, vamos a orar al Señor. Señor Padre, gracias por este momento, Señor, que ahora podemos oír de tu voz, Señor, de tu palabra, Señor Padre. Te pido, Señor, que es tú, Señor, ministrándonos, Señor, que es tú abriendo los oídos y los ojos de nosotros, Señor, preparándonos, Señor, para este momento, Señor, que es estudiando tu palabra, Señor. Yo oro, Señor, que tú escribes tu palabra en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Señor Padre. Señor, que tú me uses, Señor, en este momento, Señor, recordándome de todo que tú me has enseñado, Señor Padre. Señor, yo sé que solamente tú puedes dar este mensaje, Señor, porque este es tu pueblo, tu mensaje, Señor. Solamente tú lo puedes edificar a nosotros, Señor. Eso te lo damos a ti, Señor, este momento, Señor. Habla, Señor, porque tu pueblo está aquí, Señor. Hambre y sed de ti, Señor Padre. Danos algo de beber, como esa adoración dijo, Señor Padre, porque queremos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. En su pueblo. Victoria. Su pueblo se sonea como está durmiendo. Suena como está durmiendo, pero gloria a Jesús. Yo sé que estamos aquí hoy. Yo estoy relajando. Como yo dije, tengo un mensaje muy especial que Dios me ha dado. Como la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, I have a very special message that the Lord gave us. Like the words in Romans says, la palabra en Romano dice que ¿quién puede entender la gloria, la misericordia, la gracia de Dios? The word says in the book of Romans, who can understand God's mercy, His grace, and His glory? Tú sabes, todo tiempo que yo siento que Jehová lo está guiando en un camino, y digo en esta manera porque Él me da muchos mensajes ya como preparado, vamos a decir, en los títulos, en todo. Yo siento que tú sabes cuando un mensaje se termina que vamos al próximo título, you know. And I say this because the Lord gives me a lot of messages, a lot of titles for these messages. So, you know, in my assumption, I feel like after, you know, we preach a message that the next one comes accordingly. Pero no es así. Cuando yo pensaba que hoy íbamos a hablar de la endureza de corazón, when I thought today we was going to talk about the hardness of the heart, Dios me ayer, en la noche, God last night, estoy leyendo la palabra para mi propia edificación. I'm reading the word on my own edification. Y Dios me trae en una palabra que te digo la verdad, no tenía ningún idea que esta palabra iba a suceder. I had no idea that this message was going to be given today. Yo pensaba, como yo dije, que era otra palabra. I thought it was going to be a whole other message. Pero este mensaje me da tanto gozo, porque yo me recuerdo que los primeros tiempos leyendo Evangelio, yo siempre me quedaba aquí en este texto que vamos a leer, y lo veía, yo dije, yo sé que hay algo ahí. Lo veían, yo dije que yo sé que hay algo más ahí. Más ahí. Y lo más que lo leía, estudiaba en Evangelio, lo más que yo dijía, y lo más que Dios me lo ponía junto, pero era como algo para mí, era tan grande que yo dije, no puede ser. Hasta que Dios me lo hizo a ver ayer, no con mis ojos, pero con sus ojos. This message gives me a lot of joy because in my studies of the gospel, I studied the gospel a lot. You know, I read it more than one time, more than 2 times, more than 3 times, more than 4 times. And I'm actually currently rereading the gospel. So last night, as I'm rereading the gospel, this passage of part of in the gospel of Matthew, I read it, you know, plenty of times, and I always, you know,
ponder in that part, because I feel like I always, in me, I was like, there's something more than what this passage just tells us. It's something much deeper. And as I continue to study the gospel throughout time, throughout these years, little by little, it was just like the Lord was just putting the pieces together. But it was so big for me, because I just, it was just, I don't know, I just felt like it was something so there. So when the Lord was kind of like revealing it, it was kind of like an onion. He was just taking it, skin by skin, peeling it off little by little. And then last night, he finally allows me to see it, confirming all these things that he's been allowing me to feel. But he confirms it not by me seeing it through my eyes, but his eyes. And this is where this message comes about. Aquí donde este mensaje viene, y nosotros podemos recordarnos, tenemos un mensaje que se llama El costo, la nueva dieta. If we can remember, we have a message called The Cost, a New Diet. En ese mensaje nosotros estudiamos la importancia, la necesidad que es siendo consumido por la palabra. In that message, we study the importance and how necessary it is to be consumed by the word. Este mensaje es siguiendo ese mismo mensaje. This message is a piggyback from that message. So me puede seguir al libro de Mateo capítulo 14. If you're willing to follow me to the book of Matthew, chapter 14. Versículo 14 a 21. Mateo 14, 14 a 21. Matthew 14, 14 all the way to 21. Leemos la palabra de Dios en el Padre, Hijo, y en el Espíritu Santo. Amén. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them, and he healed their sick. When it was evening, his disciples came to him, saying, "This is a deserted place, and the hour is already late. Send the multitudes away that they may go into the village and buy themselves food." But Jesus said to them, "They do not need to go away. You give them something to eat." And they said to him, "We have only 5 loaves and 2 fish." He said, "Bring them here to me." Then he commanded the multitudes to sit down on the grass, and he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke and gave the loaves to the disciples, and the disciples gave them to the multitude. So they all ate and were filled, and took up 12 baskets full of fragments that remained. Now those who had eaten were about 5,000 men, besides women and children. Me canta aquí porque dice que era 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. It says there was about 5,000 men, besides women and children. So señalándonos que era más que 5,000. It was more than 5,000. It was just 5,000 men. But if you were to count the women and children, it would be so much more. Solamente era 5,000 hombres, pero en tu contaba las mujeres y los niños iban más. So eso es algo que tú sabes, para entender. Vamos a ir al libro capítulo 15. Let's go to chapter 15. Versículo 32. Versículo 32 al 39. Let's go to Matthew 15, verse 32 to 39. Now Jesus called his disciples to himself and said, "I have compassion on the multitude, because they have now continued with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, lest they faint on the way." Then his disciples said to him, "Where could we get enough bread in the wilderness to fill such a great multitude?" Jesus said to them, "How many loaves do you have?" And they said, 7, and a few little fish. So he commanded the multitude to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and the fish, and gave thanks, and broke them, and gave them to his disciples. And the disciples gave to the multitude. So they all ate and were filled. And they took up 7 large baskets full of fragments that were left. Now those who ate were 4,000 men, besides women and children. Gloria a Jesús. So
Vamos a ir para atrás, capítulo 14 a versículo 14. We'll go back to chapter 14, verse 14. Vamos, este pensó primero, vamos a ir a este primero. This happened first, so we'll go to it first. En estos textos que nosotros leímos, these two texts that we just read, nosotros entendemos el milagro que Cristo hizo. We see the miracle that Christ did, que es con poco llenar tanto, with such little, he was able to fill the multitude. Vamos a ir más profundo en este texto. We're going to go way much deeper in this text because this text is so much more than just the feeding of 5 loaves and 2 fish. Lo vamos a ir mucho más profundo en este texto porque este texto es más que solamente el pueblo siendo llenado con 5 pecados o 5 panes en 2 pecados. Sino que en este texto Dios revela su perfecto plan. Instead, this is much deeper than just 5 loaves and 2 fish. It's in this text that God reveals His perfect plans. En este texto, Dios revela el propósito de Jesús. In this text, God reveals the purpose of Jesus. Vamos a estudiar cómo. Let's study how. Como yo digo, este es como para entender también, este texto es muy famoso. This text is very famous. Esto es como el texto de cuando Cristo cambió agua a vino. This is a very famous text. This is like when the text that we study when Christ changed water into wine. Esto es cuando tú ves una película de Cristo, esto está ahí. This is the type of text that if you see a movie of Christ, this is here, porque es algo espectaculoso. This is something spectacular. Espectacular. This is something spectacular. This is something that blows our mind. Esto es algo que no podemos entender cómo hizo este milagro. Pero también viendo el poder de Dios. But then it shows us also the power of God. Que Cristo mirando al cielo, Christ looking upon heaven, lo bendició el pan y los pecados. Lo bendijo el pan y el pecado. He blessed the loaves and the fish. En todo tenía para comer. And everybody had to eat. En todos comieron hasta que estaban llenos, dice la palabra. And everybody ate till they was filled. Este texto, yo quiero que nosotros entendemos lo que este texto dice, como los hombres fueron llenados, how the men were filled, en la manera que Cristo dio comida, and the manner that he gave food. Hay muchas cosas para mirar, pero lo vamos a estudiar uno a uno. There's a couple things to look at here, and we'll study them one by one. Primero necesitamos estudiar lo que Cristo le dio para comer. Las escrituras aquí lo dice, que solamente tenían 5 panes y 2 pecados. Scripture tells us that there was only 5 loaves and 2 fish. Eso es lo que tenían en la montaña. That's what they had in this place where Christ is at the mountain. Por todos que no conocen esto, para todos que no conocen, for those who don't know, o todos que no se recuerdan, o those who have forgotten, los panes se refiere en la Biblia como la palabra de Dios. Porque las nutrinas, la nutrición que tiene en cómo puede edificar a hombre y sostenerlo y también llenarlos. Por eso que la palabra dice, como nosotros abrimos el culto, que hombre no come de pan solo, sino que come de toda palabra que sale de la boca de Jehová, enseñándonos que nosotros, como nosotros lo sostenemos, donde trae la vida, la fuerza de nosotros vida, la llenura de nosotros, no viene de pan y no viene de nada natural, sino viene de todo espiritual que es Dios. Amén. For those who don't know, the loaves
is referred to in the Bible as the Word of God. Bread, wheat, loaves. It's the Word of God. For the way that it has its nutrients, the way it edifies us, the way it sustains us, and the way it fills us. That's why we opened up scripture. That's why we opened up service with scripture saying that man doesn't eat off bread alone, but of every word that comes out the mouth of the Lord. Showing us that our lives, the strength of our lives, the fullness of our lives doesn't come from anything natural, but comes from everything that is spiritual, that is God. That the way we are to sustain ourselves in life, the way we sustain our life, como nosotros sostenemos la vida de nosotros, no es por la fuerza de nosotros, sino por la fuerza de Dios. Because it shows us that the way we sustain our lives is not by our own strength, which is the making of the bread and the putting of the crops and on the harvest. No. But it is by the strength of God and everything that He gives and everything that we can receive. So entendemos que Cristo le dio pan en esta situación. So we know that in this situation, Christ gave them bread. Ahora necesitamos ver cuánto pan tenían. Now we need to know how many bread did they have. Gloria a Jesús. ¿Cuánto? Tenía 5. They had 5. El número, gloria a Jesús. El número 5 en la Biblia, su significado bíblicamente, ¿lo estoy diciendo bien? Significa gracia. Now we need to see how many loaves they had. They had 5 loaves. The number 5 is known as the number of grace. En los letras de judíos, sabemos que, hoy no saben, pero te voy a enseñar entonces, la idioma, pero también las letras de los judíos, toda letra tiene un número. For those who don't know, when we look at the Jewish alphabet, the Jewish letters, the Hebrew letters, every letter has a number. Toda palabra tiene un número que se termina. Every number finishes with a letter. En cuando Dios le cambió a Abraham su nombre de Abraham a Abraham, fue dado un número que es HJ, H, I, de E y I. Ok. Que ese es He, vamos a decir, o G. Que esa palabra es 5. So vemos que Dios le ponió ese número a Abraham. Le puso ese número a Abraham. When we go to Hebrews letters and alphabets, when the Lord changed Abraham's name from Abram to Abraham, and Hebrew letter is that it was a number that was added was from the number that was added was the number 5 by the letters of H-E-I, which is 5. Y ahí podemos ver que ese 5 que fue dado para completar el nombre Abraham, se ve la gracia que Dios tenía en la vida de Abraham, sacándolo de la vida pasado, haciéndolo un padre de nación por gracias, iba a bendecir toda familia de las naciones por la gracia que Dios tenía sobre Abraham. By that number 5, H-E-I, in the Hebrew letters that Abraham had received from Abram to Abraham, we see God's grace over Abraham. We see God's grace over every nation, because all family was going to be blessed by Abraham's descendant because of the grace that he had over him, making him the father of all nations. Gracia. That's called grace. Ese hombre no se lo merecía. Abraham didn't deserve it. Porque ese hombre solamente era un hombre. That man was just a man. Pero por la gracia de Dios, but by the grace of God, He called them out. Lo llamó de su casa.
Lo trajo a una tierra que no conocía. He called him out of his home, brought him to a land that he did not understand, nor did he know. And por su gracia, and by his grace, se la dio. And by his grace, he gave it to them. So la número 5, so the number 5 se refiere a gracia. So the number 5 is referred to grace. So cuando nosotros vemos aquí, es más. Cuando nosotros vamos para atrás en el libro de Mateo, es más que 5 panes. Sino que Cristo le dio espiritualmente, cuando lo vemos en su profundidad, lo que vemos aquí es las revelaciones de los planes de Dios que nosotros recibimos como comida, palabras de gracia. Gloria a Jesús. So what we see here is more than just 5 loaves. But spiritually, in depth, what we have here is the revelation of God's plan. That humanity was going to be fed by the words of grace. 5 panes. Gracia, panes, la palabra de Dios. 5 loaves. 5 is grace. Loaves, wheat, bread is the word of God. By the words of grace, humanity was going to be fed. Por las palabras de gracia, los humanos iban a ser llenados. Ahí donde iban a recibir su llenura. That is how they was going to receive their fullness. Así como ellos iban a ser sostenidos. That is how they was going to be sustained. Por palabras de gracia. By the words of grace. Porque, Rabashale. Gloria a Jesús. Me voy más profundo. Dame seguir las notas que Dios me dio. Gloria a Dios. So entendemos que la revelación de Dios se revela. O los planes de Dios se revela aquí. So we see that God's plan is revealed here. That humanity will receive words of grace. Que los humanos iban a recibir. La humanidad iba a recibir palabras de gracia. Gloria a Jesús. For the law in the Old Testament was given by Moses. Porque la ley en el Viejo Testamento fue dada por Moisés. En la palabra, la gloria de la ley, vamos a decir, la gloria de la ley, excuse me, let me say in English. For the law in the Old Testament was given by Moses. En la ley, la gloria de la ley es que era un velo que lo traía a la presencia de Dios, pero a un límite. Porque el hombre cayó. Y para señalarnos que sucio estábamos en el pecado, Dios estableció la ley que es santo y es bueno, pero que ningún hombre por su propia fuerza lo podía cumplir o podía vivir en esa ley. Pero esa ley era para traerlo a un nivel, pero no pasar ese nivel. The law, the glory of the law was that it was a veil. A veil that didn't cleanse sin, but covered it for a time. Because the law was so good and so holy that men were not able to complete it or fulfill it or walk in it on their own strength. But it was there to bring us to God to a certain limit, but we couldn't go behind the veil. Eso fue la ley. Era algo para cubrir los pecados de nosotros, para señalar los pecados de nosotros. Pero no lo dejaba entrar al lugar santísimo. But that was the glory of the veil, of the law. That it brought us to the veil, but it didn't allow us to go behind the veil. Porque no lo dejaba ahí, entraba atrás del velo. Why didn't it allow us to go through the veil? Porque la ley lo señalaba que Dios era tan santo y nosotros no éramos. Why didn't the law allow us to go through the veil? Because the law showed how filthy we were in sin and how holy God was. That we needed a veil. Necesitamos un velo. Porque pues nosotros impureza no podíamos entrar. Because by our ungodliness, our unpureness,
if I'm saying that correctly. But by our filth, we weren't able to end. Pero eso era la gloria de Jehová, de la ley. Pero eso era that was the glory of the law. Que lo dio conocimiento de su santidad. That it gave us a knowledge of his holiness. So eso fue dado por Moisés. That was given to Moses. Vamos a decir, Moisés fue usado para revelar a Dios al pueblo de Israel en una manera que ellos no conocían tan profundo, porque solamente conocían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, pero Moisés se lo reveló en un nivel tan íntimo. Le dijo, su nombre es Yahweh. Tú eres su pueblo y él es tu Dios. Se lo reveló así, en un matrimonio. The law was given to Moses. And Moses revealed to Israel God. In a sense, because at that time, Israel only knew God as the God of Abraham, of Isaac, and Jacob. But Moses says, no, this is his name. His name is Yahweh. As much as he is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of your fathers, his name is Yahweh, and you are his people, and he is your God. Moses was used to introduce Israel to the Lord in a marriage covenant, which is where we get the old covenant. So la ley fue dado por Moisés. So the law was given through Moses, por medio de Moisés. Pero la palabra dice que gracia, en verdad, vino por medio de Jesucristo. But the word says that grace and truth is given by Jesus Christ. Gracia. Gracia. Entendemos la magnitud. Do we understand the magnitude? Los primeros tiempos que el pueblo de Israel no tenían nada de comer. Dios mandó pan, pero le mandó pan ¿en qué? En ley. Coge y no coge más. En el Sabbat no vaya para coger. Le dio pan en ley, pero ahora en Jesucristo le dio pan en gracia. Gloria a Jesús. We need to understand the magnitude here. The magnitude is this, is that when they first received manna, the Lord gave them manna with laws. He says, do not take more. And on the Sabbath, or not do not take more, but do not hold it over for the next day. No que no coge más, perdóname, pero que no lo guante por el próximo día, cómetelo todo. He said, don't save it for the next day. Eat. And on the Sabbath, the day before the Sabbath, collect double and don't collect on the Sabbath. He gave them bread with law. Para señalar que, ¿cómo que le dijo? Para probar su obediencia. Why he did that? Like how he said, to test their obedience. Señalando que ellos iban a fallar. Showing that they would fail. But now, he gave them bread. In a different matter, he gave them a bread, not with laws, but under grace now. And all ate, and all was filled. Vamos a estudiar la palabra, la verdad. Vamos a estudiar la palabra verdad. Let us study the word truth. Cristo ora en el libro de Juan, capítulo 17. Jesus prays in the book of John, chapter 17. Ora en esta manera, diciendo, Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Let us study the word truth. Let us study the word truth. In John 17, Jesus prays to the Father, saying, Father, sanctify them by your truth. Your word is truth. Porque la palabra es verdad, y la verdad es dado por Cristo Jesús, quien es la palabra de Dios. Cristo dándole comida a los 5,000 fue una señal que lo que Cristo iba a venir, en que lo que Cristo trajo era la gracia de Dios para que nosotros íbamos a ser santificados por su gracia. Let us study the word of truth. I'll say it in English. Like I said, Jesus prays in this manner. Father, sanctify them in your truth, or by your truth. Your word is truth. Because the word is truth,
And the truth is given by Jesus Christ, who is the Word of God. Jesus feeding the 5,000 was a sign that Jesus was coming here to do and to bring the grace of God, to do the will of God and to bring the grace of God so that all may be under it now. Being sanctified by Jesus himself, who is the Word of God and who is truth. Siendo santificado por Cristo mismo, que es la palabra de Dios, en que es la verdad. Porque Cristo dice, yo soy camino, la vida y la verdad. Because Christ says, I am the way, the truth, and the life. En el texto, en la Biblia lo señala que el nombre de Cristo es la palabra de Dios. And in the Bible shows that Jesus is the Word of God. So cuando Cristo dice, santifícalo con su verdad, con tu verdad, tu palabra es verdad. So when Christ says, sanctify them by your truth, your word is truth. Nosotros somos santificados por Cristo, porque Cristo es la verdad, en Cristo es la palabra de Dios. So when we're sanctified by truth, we're sanctified by Christ, because Christ is truth, and Christ is the Word of God. So when He comes bringing the words of grace, He is bringing His grace so that we may be under it. So cuando Él trae palabras de gracia, Él trae su gracia para que nosotros podamos ser sometidos a esa gracia. This passage is more than physical bread. For in John 6, referring to the same event, Jesus tells the multitude to seek true bread, which is Jesus himself, the bread that gives life. Este pasaje es más profundo, es más que pan naturalmente. Porque en el libro de Juan capítulo 6 lo señala hablando de este mismo evento. Cristo le dice a la multitud que busque la verdadera pan, que es Él mismo, Jesús mismo, que es el pan que da vida. He is the bread. He is the grace. Él es el pan. Él es la gracia. He is the life. Él es la vida. Él es la verdad. He is the truth. Y en Cristo Jesús tenemos palabras de gracia. And in Christ Jesus we have words of grace. Por eso que la palabra dice que no hay nadie condenado en Cristo Jesús. That's why the word says that there is no one who is condemned in Christ Jesus. Porque en Cristo Jesús hay gracia. Because in Christ Jesus there is grace. There's truth. Hay verdad. Otra vez cuando yo digo eso, que no hay condenación, yo siempre digo para que lo recordamos, que eso no significa que podemos levantar y vivir en pecado. Pero sino por su gracia tenemos la oportunidad para entrar en una vida nueva. I always say this when I talk about, there's no condemnation in the grace of God in Christ Jesus. That doesn't give us the go-ahead to go live a sinful life. But what that means is that now by grace, we have the opportunity to step into a new life, a life full of purity and holiness that we couldn't have access to if it wasn't by the grace of Christ. I want us also to look at this text. También yo quiero que nosotros vemos este texto. Ellos tenían 5 panes. They had 5 bread, 5 loaves. Pero tenían más que 5,000 personas. But they had more than 5,000 people, including women, child, and men. Eso es tan poco cuando vemos la multitud. That is so small considering the multitude. But as little as an amount of bread that they had was able to feed the 5,000 in the same manner by just one man's righteousness. By just one man's righteousness, by just one man bringing grace. To just one man that is compared to the whole world, such a small amount. Like 5 loaves compared to 5,000. By just one man's righteousness, all is able to be fed
through his grace, all who is willing to receive him. Wow. Solamente tenían 5 panes, como el texto dice. Viendo la multitud, eso es tan poco. Pero en la misma manera que esos 5 panes eran tan poco para los 5,000, fue la misma manera que como un hombre en un mundo de millones de personas, pero la justicia de un hombre, la gracia que trajo un hombre, pues iba a llenar todo que tenía hambre de esa gracia, en todo que estaba dispuesto para recibirlo. Like the book of John 6:51 says, como el libro de Juan 6:51 dice. Vamos a leerlo, let us read it. Gloria a Jesús. Libro de Juan capítulo 6, versículo 51. The book of John chapter 6, verse 51. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And that bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. El pan que iba a dar era su carne para la vida del mundo. Que todo que reciben ese pan, that all who receive this bread, tendrá vida, would have life. Por la carne de un hombre, por el cuerpo de un hombre, by the body of one man. Ese cuerpo cubrió la multitud de pecados. This one man's body covered the multitude of sin. Como esos 5 panes cubrió la multitud de los 5,000. Like those 5 bread covered the multitude of those 5,000. Pero eso no fue lo único que ellos comieron. But that's not the only thing that they ate. Mi mamá me enseña que cuando tú comes, tú tienes los carbohidratos, carbohidratos, y también tienes la proteína. But that's not all they ate. My mom told me, when she showed me, when you eat, you have your carbs, but you got to have your protein. Comieron 2 pecados. They ate 2 fish. Eso es lo que, no que ellos comieran, pero tenían 2 pecados. That's not what they ate, but they had 2 fish, excuse me. They had 2 fish. The number 2 in the Bible is referred to partnership. El número 2 en la Biblia es referado a sociedad. Sociedad, como está todo junto. Amén. Sociedad. Podemos entender esto, we can see this and we can understand this. Cuando en el libro de Génesis Dios cogió 2 y lo hizo 1. We can see this in the book of Genesis when God had 2 and made 1, referring to man will leave father and mother and will become one with his wife. Nosotros podemos ver esto cuando Dios dice que hombre se va de su madre y su padre y se hace uno con su esposa. También nosotros vemos que 2 es llamado, 2 testigos es llamado para ser el testificado o el testimonio correcto. ¿Dije bien? Okay. Final, okay. We also see that God calls 2 witnesses for that the testimony may be true. So el número 2 significa sociedad. The number 2 is referred to partnership. Y el pecado en la Biblia es conocido como gentes. And fish in the Bible is known as people. Porque Cristo le dice a Pedro, te haré pecadores de hombre. Because fish is known as people, or is referred to as people, because Jesus tells Peter, I will make you a fisherman of men. Y cuando él le dijo eso, antes de él le dijo eso, ellos cogieron una multitud de pecados, revelando las personas que ellos iban a predicar el evangelio de Dios. Gloria a Jesús.
And before Jesus tells them that, he tells them to cast the net a little deeper. And they catch a multitude of fishes, showing in prophetic sense the multitudes that they will bring to the name of Christ. So fish is referred to as people. Lo pecado es referado a persona en el número referido. Y el número 2, and the number 2 es referido a sociedad, and the number 2 is partnership. Ahora entendemos lo que pan significa, ¿verdad? We understand what bread means, okay. Hay varias conexiones con los dos pecados. There's a couple connections with two fishes. La primera es la sociedad de los judíos y los gentiles. Eran dos pescados. En dos pescados tenía cinco panes, que esos 5 panes es palabra de gracia. Son estos dos pescados, estos dos pescados iban a recibir palabras de gracia, donde no iba a ser más la ley, donde no, porque la ley iba a cumplirse, donde no iba a ser más judío, ni iba a ser más griegos, gentiles, sino que los dos iban a ser sociedad, a ser uno, juntarse uno en el cuerpo de Jesús. Amén. There's a lot of connection with the two fish. First, the partnership of the Jews and Gentiles. There are 2 fish and 5 loaves. 5 loaves, which is words of grace. So these 2 fish are receiving words of grace. Now, because of the completion of the law in Christ Jesus, there is no Jew and there is no Greek and Gentile. There is the 2 who are in a partnership that becomes one in the body of Christ. And most importantly, más importante, por las palabras de gracia que nosotros vimos, and more importantly, by the words of grace that we see, nosotros tenemos la sociedad de Dios y hombre por la palabra de gracia. And most importantly, by the words of grace that we see here, we see the partnership, once again, of God and man, being reconciled by the words of grace given through Jesus Christ. Vemos la sociedad de hombre en Dios reconciliado por las palabras de gracia dado por Jesucristo. So, lo primero instante vemos los dos multitud, los dos pueblos, vamos a decir, judíos, gentiles. So the first connection, we see the multitude of Jews and the multitude of Gentiles. Y ellos entraron en una sociedad ahora por la palabra de gracia, and they enter into a partnership by the words of grace, que no hay más judíos ni griegos, pero que son un cuerpo en Cristo. So we see the partnership that they come into one body of Christ now. Because there is no Jews and there is no Greek, but there is one body of Christ. And como nosotros terminamos diciendo, la reconexión, sí, pero la reconciliación con hombre en Dios. The reconciliation of man and God. Por las palabras de gracia, by the words of grace, que fue dado por Cristo Jesús, that was given by Christ Jesus. También nosotros vemos el matrimonio por esa reconciliación. By that we also see the marriage. We also get a marriage by that reconciliation. El matrimonio de la iglesia a Cristo. The marriage between the church and Christ. El libro de Efesios habla así. The book of Ephesians speaks in this manner. Efesios 5, verse 25 to 32. Efesios 5, versículo 25 a 32. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or such thing, but that she should be holy, without blemish. So husbands ought to love their own wives
as their own body. He who loves his wives loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord the church. So aquí vemos dos personas entrando sociedad. So here we see two people entering into a partnership, man and woman, husband and wife, hombre y mujer, esposo y esposa. Y está reflejando cómo el hombre necesita amar a su esposa. Él lo está refiriendo al mismo amor que Cristo tiene para la iglesia. And it is referring that man should be loving to his wife, reflecting the same love that the Lord Jesus has for his church. For we are members of, ahora, esto es referencia, ahora está hablando de Cristo. That was reference. Now we're going to talk about Christ. For we are members of his body, porque somos miembros de su cuerpo. Está hablando de Cristo ahora. Los dos, que éramos lejos y él que era santo, ahora somos uno en su cuerpo. The two, him who was holy and we who were far off, are now members of his body in partnership. En sociedad somos uno ahora por las palabras de gracia. By the words of grace, we are members of his body and of his flesh and of his bones. For this reason, por esta manera ahora, dice la palabra, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Por esta manera, hombre dejará su padre y su madre, y los dos será uno, juntado con su esposa, como Cristo se hizo a la iglesia, y como la iglesia se hizo a Cristo por la palabra de gracia que Cristo trajo. We see here the partnership of man and woman. The same, becoming one in marriage, the same way Christ becomes one with the church and the church becomes one with Christ by the words of grace that was given. And mira este misterio. And look at this mystery. This is a great mystery, Pablo dice, Paul says. But I speak, pero de esta manera él dice, yo hablo de Cristo en la iglesia, but I speak concerning Christ and the church. Que la iglesia en Cristo ahora es uno porque estamos en su cuerpo. That the church is now one because we are in the body of Christ. Porque todo que se junta a Dios, al Señor, se junta en un espíritu. Because all who connects, who is joined with God, is joined in one spirit. Como Cristo dijo, Padre, que ellos puedan hacer uno como nosotros somos uno. Tú y mí, y yo en ellos. Like Christ says, Lord, I pray that they may be one like you and me are one. You and me and I and them. Es un matrimonio de cordero. That is the marriage of the Lamb. So eso que tenemos con dos. Eso lo que recibimos con dos pecados. Pescado. That's what we receive with two fish. El primero es la sociedad de los hebreos y los gentiles. Que no más son hebreos o gentiles, sino que son Cristo en un cuerpo. That's the revelation of the two fish. The first is that there's Hebrew and that there's Gentiles. And now through the partnership of the words of grace, there is no more Hebrew and there is no more Gentile, but now that there is just one in partnership, which is called the body of Christ. And también el matrimonio de Cordero. And in the same likeness, the marriage of the Lamb. Que nosotros ahora somos uno en un mismo espíritu con Dios. That the church is now one in one spirit with God. By the feeding of 5,000, we see God's perfect plan. Por Cristo dando comida a los 5,000, nosotros vemos Dios perfecto plan. El perfecto plan de Dios. Amén. Which leads us to 12 baskets full of fragments that remain. Que lo lleva ahora a los 12 canastas que estaban llenos de fragmentos. Como pedazos que sobró. Está lleno de pedazos que sobró. Ok. El número 12 significa gobierno y autoridad. The number 12 is known as government or governing and authority. Divine
order, orden divino, como Dios estableciendo los 12 tribus de Israel, y como Cristo estableciendo los 12 apóstoles, like the Lord ordaining the 12 tribes of Israel, and like Christ ordaining the 12 apostles. Orden, order, gobierno, governing, autoridad, authority. And by the joining of all people into the body of Christ through grace, we can enter and understand God's authority. En por la sociedad de toda multitud en un cuerpo de Cristo, por las palabras de gracia, ahora podemos entrar y entender la autoridad de Dios. Porque eso que sobró cuando nosotros recibimos esa palabra de gracia, que sobra la autoridad de Dios sobre nosotros, porque entramos su gracia. Because that's what remains, is the authority of God. Once we receive the words of grace and become one with the Lord, that's what reigns. That's what remains, is the authority of God over us, as He reigns over us in power and glory. Now we can enter it and understand it. Porque yo digo entrar y entender, porque entrar es dejando que Dios reina sobre ti. Because why do I say enter and understand? Because to enter is to allow God to reign over you. Pero entender es entender la misericordia de Dios. But to understand is to understand the mercy of God. Pero también entender su justicia. But also understand His justice and His righteousness. Para entender que Dios es justo. To understand that God is just. And por su justo, and by His just and His righteousness, and por su justicia, en, ¿cómo yo puedo decir esto para que me entiendan? Primero lo voy a decir en inglés. And by God being just through His mercy, we receive Christ, so that we are able to dwell in His grace. En por la justicia de Dios. ¿En por qué la justicia de Dios? Por la justicia de Dios. Porque necesitábamos pagar nosotros pecados. So, por la justicia de Dios, que hay un págamo que necesita ser pagado. Por su misericordia nosotros recibimos Cristo, para que nosotros podamos habitar en su gracia. ¿Me podría entender así? Me pone nervioso cuando tú estás así, porque yo no sé, ¿tú me entiendes o no me entiendes? ¿Se entendió? Yo lo voy a decir también, lo digo más. Un pago. Por la justicia de Dios, porque Dios es juez, y el pago del pecado de nosotros necesita ser pagado. Por su misericordia mandó a Cristo, para que en Cristo podamos habitar en su gracia. Amén. Amén. Eso fue el primer evento. Cristo llenando los 5,000. That was the first event. Christ feeding the 5,000. Palabras de gracia. Los 12 hizo uno. En que rinde es la autoridad de Dios. Que resta es la autoridad de Dios. That's the first feeding. The summary of the first feeding is this. The words of grace was given. The two has become one. And now what remains is God's authority. Pero ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 15. But now we go to the book of Matthew, chapter 15. Versículo 32. Chapter 30, verse 32. Cuando Cristo ahora está llenando los 4,000. Where Christ is now feeding the 4,000. Cristo le pregunta en versículo 34. Christ asked them in the book in verse 34. How many loaves do we have? Otra vez le pregunta cuánto pan tú tienes. And they say 7 this time. Con un poco de pecado. They say 7 this time and with a few little fish. Okay. I want us to understand the duration in this event
of the time Jesus spent with the multitude, which was 3 days. Yo quiero que nosotros entendamos el tiempo que Cristo duró con esta multitud. Duró 3 días. Tenían 7 pan. Y tenían poco, un chin de pecado, que un chin de pecado se conoce que es 2 o más. We need to know that they had 7 loaves, a couple fish, meaning a couple fish, a few fish is anything more than 2. So there's 2 or more. And they lasted 3 days. 7 pan, 2 o más pecado, 3 días. 7 bread, 7 loaves, 2 or more fish, 3 days. Okay. El número 7 en la Biblia es conocido como conclusión. Conclusión. Completo, que está completo, perfecto, se cumplió todo. The number 7 in the Bible is known as completion. Fulfillment. These 2 feedings have significant value because grace and truth in Christ Jesus. Because by grace and truth in Christ Jesus, we have the complete relationship with God, complete reconciliation, and complete knowledge. Estos dos eventos es significado, tiene valor, significado, un significado valor, o valor significado. Ok, te necesito, no que estamos así, te necesito. Estos dos eventos tienen un significado que por la gracia y la verdad en Cristo Jesús, nosotros ahora tenemos una conclusión, un cumplimiento de la relación con Dios, un cumplimiento, reconciliación, en un cumplimiento de conocimiento de Dios. Solo que Cristo le dio primero es la gracia y la palabra de gracia que necesitamos para entonces ser llenado por el completo conocimiento de Dios. First is the words of grace, and by the receiving of the words of grace, it is there that we can feed upon the complete knowledge of God. Primer evento, Cristo mandó gracia. Y ya porque mandó gracia, en gracia está aquí, ahora por la gracia tú tienes el completo revelación de Dios. Por eso que fue 7 panes. That's why it was 7 bread this time. Because 5 bread was given, which was grace. And once you have grace, you have the completion of God. And that's why it was 7 bread this time. Porque primero era 5 panes, porque era gracia. Y cuando tú tienes gracia, 7 panes vienen, porque ahora tú tienes completo entendimiento de Dios. Glory to God. So by the words of grace, we have a complete relationship. By the words of grace that was given first, we get to these 7 loaves, which is a complete relationship with God, complete reconciliation with God, and complete knowledge of God. We have the completeness, God's love, because of the words of grace that came first. Por la palabra de gracia que vino primero, nosotros tenemos un completo relación, un completo reconciliación y un completo entendimiento de amor de Dios por las palabras de gracia que vino primero. First is receiving the words of grace. Primero es recibiendo la palabra de gracia. Entonces entrando en la completo de Dios. And then is entering in God's completion. But remember, they were there 3 days with no food. Pero recuérdate que ellos estaban ahí con Cristo con 3 días sin comer. This means complete fullness of God. Eso significa que ellos estaban siendo llenados esos 3 días que no comieron nada físico, pero ellos estaban siendo llenados por cumplimiento de Dios mismo. That means, 3 days that they didn't have food, that means they were being filled by God's completeness. Being filled, satisfied by God. Ellos estaban siendo satisficados por Dios. 3 días sin comiendo, 3 days without feeding. They had no idea, no le dieron mente.
porque estaban siendo llenados por Dios, because they were being fed by God and by his words and por su palabra. No, they didn't. They had their fulfillment. Sister over here said, oh, they didn't ask for food. No, they didn't, because they was being filled already. Ellos estaban siendo llenados. Cuando tú entras la gracia, when you enter grace, you enter fulfillment. Cuando tú entras la gracia, tú entras llenamiento, cumplimiento de Dios. Total revelación de Dios. Con total conciencia de Dios. Eso que pasa cuando tú primero entras la gracia. That's what happens when you first enter the grace. You enter into his completion after. Three days, they were with Jesus, receiving complete fullness of God. 3 días, ellos estaban con Jesús, recibiendo completo llenura, lo estoy diciendo bien, perdóname, de Dios. Y no estoy diciendo más, perdóname. Pero ellos estaban siendo llenados por Dios totalmente. It was being filled by God completely. Gloria a Jesús. Yo quiero que mi mamá llegue a esta parte. I want my mom to hear this part, porque esta parte es para ella. This part is for you. So, man, tú me puedes oír, esta parte es para ti, te necesito aquí. But just in overall what's going on over here, pero just para entender lo que está pasando aquí. It's by his mercy, it's by his grace that we can have the complete understanding by God. The complete understanding by God we can't understand it and we can't receive it unless we first enter his grace. No podemos entender ni recibir el cumplimiento de Dios y nosotros primero no entramos su gracia. It's necessary. That's why the words of grace came first and then completion. Because God is too holy and we can't enter into his holiness if it's not by his grace. Por eso que la palabra vino primero. La palabra de gracia vino primero porque Dios es santo y no podemos entrar y no podemos entrar la santidad de Dios totalmente si no es por su gracia. Ellos estaban 3 días, estaba esperando un chin para que mi mamá entre, porque esta parte es para ella. I was waiting a little bit for my mom to enter because this part is for her. 3 días ellos duraron con Jesús, siendo llenado totalmente por la presencia de Dios. 3 days they were with Jesus, receiving complete fullness of God. El número 3 es conocido como divino conclusión. Perfección y cumplimiento del propósito de Dios. The number 3 is known as divine completeness. Perfect and the perfect fulfillment of God's purpose. Esta parte ahora yo lo escribí aquí. I wrote it here. This part is for my mom. Esta parte es para mi mamá. Porque ella estaba sorprendida los números en la date. ¿Cómo se dice date en español? En el día que Jehová me dio ese encuentro. She was in awe at the date that the Lord gave me the encounter. Yo me recuerdo que tú dijiste, oh wow, 23, te enfocaste en ese número 3. Me dijiste este significado. I remember she said, oh wow, you know, the year was 2023. Oh wow, this, you know, it has the number 3. The 3 is, you know, what we just finished here. Divine completion, perfect and fulfillment of God's purpose. So, Dios me hizo entender que es ese día que me salvó significa. So, God made me understand what the exact date means of when he saved me. Esto es para mi mamá. This is for my mom. El mes 8 significa nuevo conocimiento y restauración. Porque fue en el mes 8 que Jehová restauró y dio un nuevo conocimiento a tu hijo, una nueva vida. El día 24, month 8,
means new beginning. It means resurrection. It was on the 8th month that the Lord resurrected her son and gave him a new beginning. Día 24, day 24, tienen los números 2 y 4. It has the number 2 and 4. 2 significando sociedad, porque ese fue el día que Dios me entró a sociedad con su plan, que creó hasta el fundamento de el mundo, que creó antes del fundamento del mundo, porque la palabra Dios significa creación. So, cuando tú pones eso 2 y 4, ese día que Dios me entró en sociedad con su creación, los planes de su creación. The day 24 has the number 2 and 4. 4 meaning creation. 2 meaning the partnership, as we said. So it was on the day 24 that the Lord joined me into his partnership with the creation, with his plan that he created and before the foundation of the world. As well, día 24 tiene 2 veces 12. As well, the day 24 has 12 twice. Que es porque el día 24 es cuando Dios cogió autoridad sobre mi vida. The day 24 has 12 twice because that was the day that the Lord took authority over my life. And el año 23, and the year 23, tiene los números 2 y 3. Has the number 2 and 3. Fue el día que Jehová me entró en sociedad con su propósito divino, cumpliendo la promesa que te hizo. 23 has the number 2 and 3. It was the day that the Lord joined me in his divine purpose, fulfilling the promise that he made to her. Ese día significa 8, 24, 23. 8, 24, 23. El día que Jehová rescató tu hijo, le dio un nuevo conocimiento, un nuevo beginning, pensando de nuevo, una nueva vida. Día 24, cuando él me juntó en la creación de su propósito. Entonces, el año 23, cuando él cumplió el divino propósito que te dijo, la promesa. The number 3 is known as divine completion and fulfillment of God's purpose. El número 3 se conoce como el divino, la conclusión divina en la complimación, en el cumplimiento del propósito de Dios. Number 3 is known as divine completion and the fulfillment of God. Jesus feeding them with 7 loaves was Jesus feeding them with complete knowledge of God, fulfilling God's purpose, which is why there were 7 baskets left over. Jesús llenando la multitud con 7 panes, era Jesús llenando la multitud con completo entendimiento de Dios, cumpliendo el propósito de Dios en esos 3 días que estaban allá, cumpliendo el propósito de Dios. Por eso que vemos que ellos tenían 7 canastas que sobraba. Que 7 significa otra vez completo. That 7 means completion. So, cuando vemos el primer evento, when we see the first event, la palabra de gracia, para que los 2 se hacen uno, para que la autoridad de Dios sobrepasa. So when we see the first event, it is the words of grace, so that the 2 can become 1, so that all can be under the authority of God. Y cuando eso se cumple, 7 panes en 3 días, en 7 canastas, todo fue completo ya. And after you get the words of grace, and the 2 become 1, and we are under the authority of God, we have 7 loaves in 3 days with 7 baskets, with all those numbers meaning God's completion. So after the grace was given, and after the words of grace was given, and after the 2 became 1, and after we're all under the authority of God, it is finished. It is completed.
That is the will of God for us. Eso es la voluntad de Dios. Que recibimos su palabra. That we receive His word. Que lo hacemos uno con Él. That we become one with Him. Que nosotros entramos a su autoridad. That we enter into His authority. Para que su voluntad se cumple. So that His will can be completed. Porque por Cristo Jesús y en Cristo Jesús es conclusión del amor de Dios, en la gracia de Dios, en la justicia de Dios, se cumple. Because through Christ and in Christ, the fulfillment of God's love, His grace and justice is fulfilled, dándonos el privilegio para entrar en su santidad, giving us the privilege to enter into His holiness. Amén. Señor Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Señor, gracias por llenándonos con palabra de gracia. Gracias por llenándonos por palabra de conclusión que lo complete a nosotros, Señor Padre. Gracias, Señor, porque tú lo llenaste, tú lo sostenaste, tú lo revelaste, Señor, tu perfecto plan, Señor. Tú revelaste, Señor, tu orden, tu autoridad, tu gracia, tu sociedad, Señor Padre. Tú revelaste total voluntad tuyo, Señor Padre. Gracias, mi Rey, gracias, mi Dios, Señor Padre. Señor, tú hablaste con tu pueblo, Señor Padre. Tú lo has llenado, Señor Padre. Yo oro sobre esta iglesia, Señor, en todo que está viendo. Y yo oro, Señor, que nosotros sigamos siendo llenados, Señor, por tu palabra, Señor. Que nosotros sigamos siendo llenados por tu presencia, Señor. Que nosotros sigamos siendo llenados por tu gracia, Señor. Y siendo llenados por Cristo Jesús, Señor. Que lo trae, Señor, a la presencia tuya, mi Dios y mi Rey, Señor. Gracias por estas revelaciones, Señor. Gracias, Señor, porque tú mandaste Jesús para mandar palabras de gracia y para traer el cumplimiento de tu voluntad, Señor Padre. Bendito eres, Señor Padre, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. I was called to give a little bit of homework. Alguien me llamó para que pensara las tareas. Tarea de hoy, the homework of today is medite en la gracia de Dios para que tú puedas entender el cumplimiento de su voluntad en tu vida. Tonight's homework is to meditate in God's grace so that you can understand His complete will over your life. Todo piensa, y yo te voy a decir cómo piensa. Todo piensa en Jesús. And I'll tell you where to start. It all starts with Jesus. Amen. Cristo es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Christ is the fulfillment of God's will. Todo en Cristo and para Cristo. Everything in Christ and for Christ. Que Dios te bendiga. Estamos aquí miércoles a las 7 para servicio de bilingüe. Y semana que viene es Santa Cena. We're here on Wednesday for bilingual service at 7 p.m. And the Sunday that comes is Holy Communion. You have Wednesday, tiene domingo. So para Santa Cena. So, por favor, escríbanos si tú quieres que oramos para ti cuando tenemos vigilia. Please comment, write to us, Instagram, wherever you're seeing this, YouTube, and we will pray for you and when we have our prayer service. And if you even want to come, y también y tú quieres venir, la puerta siempre está abierta. The doors are always open if you want to come. So que Dios te bendiga, que Dios te cuide, y nos vamos con alabanzas. Vamos a poner una alabanza que Angelina conoce, para que lo veremos hoy. Gloria a Jesús.